ଦେଖେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର 5000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ର ମେଡିକାଲ ବୁଝିଲୁ ବୁଝିଲି ହେଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାରିଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଓକେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ 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 ଏଇଠି ଚାରିଟା ଲେଟ୍ରିନ୍ କଣ ପାଇଁ ଏବେ ଦେଖେ এটা ঘর প্ল্যানিং মেডিকেল প্ল্যানিং বুঝিলা না গোটে থর কেতে কেতে জন না আসিবে সপোজ 4 জন লেখা আসলে লেট্রিনটা পাখা থিও হইলে গুবু পরা যাইকে হগি দে বুঝিলো আউ মঝিরে রহিও রিসেপশন বুঝিলো রিসেপশন রে কে জন বসিয়ে 4 জন বসে 4 জন বসিয়ে কোথিরে বসিয়ে চেয়ার রে বসে না আমি ডাইরেক্ট কুমুডরে বসে যাতাম কুমুড রে বসে দাও हाँ कौन पे ना रिसेप्शन पर गली थी बुझल ना तांको झाड़ा की एको लागले तांग जाई परिन डायरेक्ट कुमुट रे बसले सेद्रा बई पड़ी आउ 8 रहइबा हमरो जनरल वार्ड बुझिलु बुझिली ओके जनरल वार्ड रे 8 गुटे लेट्रिन रो 8 गुटे 8 गुटे 8 गुटे 8 गुटे पांचटा लेट्रिन रही এইটি পাঁচটা কোন আবশ্যক আছে देखे जनरल वार्ड रे डॉक्टर थिबे हां पेशेंट माने मध्ये थिबे तांको जोरे झाड़ा लागले कोड होगी एडी जदि पांचटा थियो ले गुबु परा जाई होगी बुझिलु ବୁଝିଲି आउ एइठी हमरो लागि कि रहियो इमरजेंसी वार्ड ହଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରହିବା ଦରକାର हां एइठी गुटे लेट्रिन 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 इमरजेंसी वार्ड रे 10टा लेट्रिन रहियो হ্যাঁ এমর্জেন্সি ওয়ার্ডর 10টা ল্যাট্রিন रहिया पड़ियो न रहिलो हबन ट्विस्ट कोन जानछु ना ए लेट्रिन गुडा रे डोर रहियो ডোর রইনি डोर रहियोनी कारण एइटा होछि कोन इमरजेंसी वार्ड बुझिलन काहको जदि इमरजेंसी जे झाड़ा लागियो से किन जियो से डोर जगह खुलियो पकेबो लेट ହେଇଛି ସ୍ପେଣ୍ଡ ରେକା होगी तो तेणु करी डोर न रहिले बुबु पर जाई के होगी तो पड़े बुझि पारलो